Hello, happy Sabat mga kalanog. Kumusta kanyang tanan? Magsakit na po kasing-kasing ini sa mga kalaban sa Dios tungod kay adlong ipapahulay na po og mga adlaw. So ini nga video mga kalanog, gusto rin ako ipahibalo ninyo nga ang atong ministry nagapadayon ini atong Mounting Channel kung sa Tagalog pa, Rex sa Palanog sa gugma sa Dios. Salamat sa mga kaigsunan ug sa mga nag-request og -1. So dunay naghangyo og mga -1. Gani Brother Johnny Makiling naghangyo pod unta nga mokuha og mga USB, pero ang problema lang kay wa kita ka produce in taon mga kalanog tungod sa kakulangon sa atong financial, no, ni ata sa kawalad-on manggod nga kahimtang. So kadtong nag-request sa hangtod anos a magpabungol-bungol, gitry na nako og himo igsuon, nalimot lang ko sa iyang pangalan, pero nag-request siya, naghangyo siya nga ginindutan siya sa mong kanta nga pabungol-bungol mo nang gibuhatan ako og -1 mga kalanog. So ako po ning i-upload sa akong YouTube. So kadtong gusto po din kanta ha, mantiniri lang usa ninyo mga kalanog, no, tungod kay gandom gyud tata nga makakaplag og dako-dako nga financing para nga mabuhatan gyud ning mga -1 ni atong mga kanta kay dunay mga naghandom MP3. So pero wala gyud tay ika-produce mga kalanog tungod sa kapito sa panahon, kapito sa social, no, ipit gyud ta sa financing, kulang gyud, lack of financing gyud mga kalanog. So muna nga kung dunay hikapon sa Ginoo nga makatabang-tabang unta ining atong ministry nga mo volunteer para mahimuan nato ning mga -1 unya, dugang pod nato nga marag makatabang-tabang pod sa ato nga panginabuhi mga kalanog, no, tungod kay dinhi man ta gibuhi sa Dios ini nga mao nga ministry. So ang alawiton gihandom man gini 36-24 saob nga padak-o ni siya kay usa ni nga mohatag nato og inspirasyon, motabang nato sa paghatag og dugang mga paglipay sa mga kasing-kasing kining mga alawiton. Kay ingon ang Dios 31:19 sa Deuteronomio, Moises isulat kining mong awit og himuon ning handuman ng tali kanila og kanako, no, kaninyo og kanako. So mo ni nga ang mga alawiton mga kalanog usa ni nga makatabang nato kay dunay mga sinultihan ingon music is the language of the soul. So mo na nga dunay naghangyog mga -1, pero pasensyahi lang gid intahan ninyo mga supporter nato sa atong YouTube tungod kay wala gid tay financing nga sakto nga maka-recording ta dito sa recording studio. So nanawagan ko nga og do na may hikapon sa Ginoo, palihog huntakan lang ko, i-comment lang din sa atong YouTube or either sa akong messenger Rex Baltonado. So kung kinsa tong dunay gugma og luag-luag nga financing nga makatabang-tabang ini ato nga ministry. Si Roy Rosero dyan po sa USA, maraming salamat po sa walang sawang support kahit hindi man masyadong malaki, pero ito po ay nakatulong po sa ating ministry. So sana po may dagdag pang mga kapatid natin o hindi man mga kapatid natin, i-touch sila sa Holy Spirit, makahimo sa pagtabang ini atong ministry sa lanog sa gugma sa Dios. Rex apa. God bless mga kalanog. Hinaot nga ang Dios magabugkos kanato sa lapad dako niyang gugma. Happy Sabat ug mga adlaw. Magtagbo na pud ang mga katawan sa Dios sa simbahan sa mga katawhan nga iyang gibutang nga ilhanan, Ezekiel 20 bersikulo 20. Salamat, ay kalimot pag-like, i-share ug i-subscribe usab kining atong video. Bye bye. God bless, happy Sabat again.